हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लस टू द्वितीय वर्ष छात्र छात्री मानू मो चैनल को बहुत बहुत स्वागत। पिलामाने आज आम पढ़ा प्लस टू द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान प्रथम विषयटी जार नाम हो गणतंत्र। पिलामाने गणतंत्र कहले कौन बुझ? गण गण अर्थ लोक बा जनसाधारण, तंत्र अर्थ शासन। तो साधारण अर्थरे गणतंत्र कहले जनसाधारण द्वारा परिचालित शासन व्यवस्था को बुझाए। किंतु गणतंत्र आक्षरिक अर्थ देखिले पिलामाने गणतंत्र शासन पद्धति सर्वप्रथमे प्राचीन ग्रीस देशरू सृष्टि होई आधुनिक समग्र विषय प्रतिष्ठित होइछि। गणतंत्र शब्दटी को प्रथमे हेरोडोटस व्यवहार करते। पिलामाने एटा गोटे एमसीक्यू क्वेश्चन जे गणतंत्र शब्दटी को प्रथमे किए व्यवहार करते ना से होचंती हेरोडोटस। तो ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी रे गणतंत्र पद्धति सृष्टि होता। यहाँ गोटे एमसीक्यू क्वेश्चन पिलामाने जे गणतंत्र पद्धति केवे सृष्टि होता ना ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी रे। गणतंत्र इंग्राजी प्रतिशब्द होची डेमोक्रेसी, जहाँ दुईटी ग्रीक शब्द डेमोस और क्राटस शब्दरू आसी अछि। डेमोस शब्दर अर्थ लोक बा जनसाधारण एवं क्राटस शब्दर अर्थ है क्षमता। तेणु साधारण अर्थरे गणतंत्र हेउची एक सरकार बा शासन व्यवस्था जो लोक माने बा जनसाधारण माने होचंती सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी। जेपरी पिला माने आम भारत में राष्ट्रपति शासन व्यवस्था रही, राजतंत्र शासन व्यवस्था रही, ठीक सेमिति गणतंत्र होची एक शासन व्यवस्था जो जनसाधारण माने होचंती सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी। गणतंत्र 6 गोटी मौलिक नीति रही, सेगुड़िक है आईन, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय और भातृभाव। वर्तमान पढ़ा पिला माने गणतंत्र संज्ञा। देख पिला माने गणतंत्र संज्ञा, गणतंत्र दुई प्रकार संज्ञा, गोटे सकारात्मक संज्ञा, अन्यटी नकारात्मक संज्ञा। तो सकारात्मक संज्ञा कौ मान देइथिले ना फरासी दार्शनिक रूसों चिंताधारा अनुसार गणतंत्र रे जनमत बा जनतार बाणी को ईश्वर बाणी सह सामान बोली विवेचना करा जाए। यहाँ गोटे एमसीक्यू क्वेश्चन पड़े पिला माने एग्जाम रे जे जनतार बाणी को ईश्वर बाणी बोली किए कहते। तो एक किए कहते ना फरासी दार्शनिक रूसो कहते। तो प्रोफेसर सिलिंग मतरे गणतंत्र होची एक सरकार जो प्रत्येक लोकंर अंश थाए। पिला माने एगुड़ा सब एमसीक्यू पई बहुत बहुत इंपोर्टेंट। पिला माने एगुड़ा सब मन रखिदेव। तो अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को मतरे गणतंत्र होची लोकमानंक द्वारा और लोकमानंक पई सरकार। जेहेतु गणतंत्र शासन व्यवस्थाटी लोकमानक नहीं गठन करा जाय थाए, तेणु से कहिचंती जे गणतंत्र होची लोकमानंक द्वारा और लोकमानंक पई सरकार। अध्यापक डाइसी मतरे सरी पिला माने एटा डाइसी हवा कथा 22 हो जाइए, टाइपिंग मिस्टेक हो जाइए पिला माने, तुम माने करेक्शन करदेव। तो अध्यापक डाइसी मतरे गणतंत्र रे शासक गोष्ठी तुलनात्मक भाव रे समग्र जातिर बेसी लोकं को नहीं गठित बोली कहिचंती। वर्तमान देख गणतंत्र नकारात्मक संज्ञा पिला माने तो कौ माने नकारात्मक संज्ञा देइछंती ना फागेट मतरे गणतंत्र हेउची अयोग्यतार शासन। अर्थात से कहिबार अर्थ जेहेतु गणतंत्र शासन व्यवस्था रे अशिक्षित लोकमानक द्वारा परिचालित होता है, तेणु से कहते गणतंत्र होची अयोग्यतार शासन व्यवस्था बोली कहते। अरिस्टोटल मतरे गणतंत्र एक सुस्थ स्वाभाविक और उन्नत शासन व्यवस्था नुहे। ताले कौ बड़ी शासन व्यवस्था ना यह बहु लोकों द्वारा एक मंद, विकृत और भ्रष्टा शासन व्यवस्था को बुझाए। पिला माने वर्तमान आम पढ़ा गणतंत्र प्रकार भेद। पिला माने गणतंत्र होची दुई प्रकार, गोटे है प्रत्यक्ष गणतंत्र एवं अन्यटी है परोक्ष गणतंत्र। तो प्रत्यक्ष गणतंत्र कहले कौन बुझ पिला माने
ନା ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ। ସେମାନେ କହିଲେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ନା ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଆଇନ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେକୌଣସି ଆଇନ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଜନସାଧାରଣମାନେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ହଁ ଏଇ ଆଇନଟି ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ, ତେବେ ସେ ଆଇନଟି ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ, ନହେଲେ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନା ଯେଉଁଠାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆୟତନ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆୟତନ ଥିବ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବେ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବ, ତ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ନା ତାହା ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ଏବଂ ରୋମ୍ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର 3ଟି ଉପାଦାନ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗଣଭୋଟ ବା ଗଣମତ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ, ତୃତୀୟଟି ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ତ ଗଣଭୋଟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ପିଲାମାନେ? ଗଣଭୋଟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଉପାଦାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର 3ଟି ଉପାଦାନ ରହିଛି। ସେ ଗୋଟେ ହେଲା ଗଣଭୋଟ ବା ଗଣମତ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ, ତୃତୀୟଟି ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ତ ଗଣଭୋଟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଉପାଦାନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଆମର କ'ଣ କରେ ନା ଆଇନ ତିଆରି କରେ, ତ ସେଇ ଆଇନଟି ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମତାମତ ନେବାକୁ ଗଣଭୋଟ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ନା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ନାଗରିକ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ କୁହାଯାଏ। ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଉପାଦାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ନାଗରିକମାନେ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ। ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାଦାନ। ପ୍ରତ୍ୟାହାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଉପାଦାନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଦି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତାମତ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ପଦବୀରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ନ ପାରିଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତାମତ ନେଇ ନୂତନ ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଢ଼ିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ପିଲାମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ନା ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନକରି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନକରି
सेमानक द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि मानक द्वारा अंशग्रहण करथांती। सेमानक द्वारा कहले को मानक द्वारा ना से लोकमानक द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि मानक द्वारा से माने अंशग्रहण करथांती। माननीय पिला माने ये माने होचंती जनसाधारण, एमान होचंती प्रार्थी। तो यही जनसाधारण माने कौन करेंगे ना यही प्रार्थी मानक चयन करेंगे एवं यही प्रार्थी माने कौन करेंगे ना देश में शासन कार्य तुलाइबे। तो पिला माने एठार देख जनसाधारण माने बाचिले काहाकू ना यही प्रतिनिधि मानक एवं यही प्रतिनिधि माने देश में शासन कार्य तुलाइले। तो जेहेतु एठी जनसाधारण माने सीधा सड़क भाव अंशग्रहण शासन क्षेत्र में अंशग्रहण करिपारुनाहांती ताले से माने का द्वारा अंशग्रहण करछंती ना यही निर्वाचित प्रतिनिधि मानक द्वारा अंशग्रहण करछंती। तो याकू कहा जाए कौन ना परोक्ष गणतंत्र। परोक्ष गणतंत्र शासन व्यवस्था रे जनसाधारण माने प्रकृत क्षमतार अधिकारी होई नथांती। जेमिति आमे देखिले प्रत्यक्ष गणतंत्र रे जनसाधारण माने होचंती प्रकृत क्षमतार अधिकारी, किंतु परोक्ष गणतंत्र शासन व्यवस्था रे जनसाधारण माने प्रकृत क्षमतार अधिकारी नुहंती। तो परोक्ष गणतंत्र शासन व्यवस्था रे कौनसी आईन प्रणयन करने पूर्व जनसाधारण को मतामत निया जाए नहीं। जेमिति आमे देखिले पिला माने प्रत्यक्ष गणतंत्र रे कौनसी आईन देश में कार्यकारी होगा पूर्व जनसाधारण को मतामत निया जाए, किंतु परोक्ष गणतंत्र रे जेकोसी आईन कार्यकारी हेले मध्य जनसाधारण को मतामत निया जाए नहीं। तो यह हूँ पिला माने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष गणतंत्र मध्य पार्थक्य। जदि एग्जाम रे परोक्ष एवं प्रत्यक्ष गणतंत्र मध्य पार्थक्य दर्शा पड़े एगुड़ा सब लिखियो पिला माने। जेमिति आमे पढ़िथिले पिला माने प्रत्यक्ष गणतंत्र क्षुद्र आयतन एवं स्वल्प जनसंख्या एवं छोट छोट राज्य पई प्रযোज्य अटे, किंतु परोक्ष गणतंत्र होची बृहत राज्य गुड़िक पई प्रযোज्य अटे। परोक्ष गणतंत्र अन्य नाम होची प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र। जेमिति आमे प्रत्यक्ष गणतंत्र अन्य नाम विशुद्ध गणतंत्र बोली जानिथिले, ठीक सेमिति एटी परोक्ष गणतंत्र अन्य नाम होची प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र। तो परोक्ष गणतंत्र को प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र कहिबार कारण जेहेतु एठारे प्रतिनिधि मानक द्वारा शासन कार्य परिचालित होउची, तेणु परोक्ष गणतंत्र को प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र बोली कहा जाए। पिला माने आजिर वीडियो रे एतिकी, आउ जहाँ सब बाकी रहिला आमे माने नेक्स्ट वीडियो रे पढ़िबा। तेणु मो चैनल को सब्सक्राइब करी रखि थांतु। जेते बेले भी मु जहाँ वीडियो अपलोड करी सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे नोटिफिकेशन पहुँची जीवो। जदि आपण मानकु मो वीडियोटी पसंद लगी थाए ताहले लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं। थैंक यू वेरी मच।